नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ते महोदये महापापहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते जगत्स्थिते जगन्माता महामेरा नमोऽस्तुते सर्वसिद्धिप्रदायिने महामेरा नमोऽस्तुते। एते गन्धपुष्पे ॐ देवाय ॐ श्रीमीरायै नमः ॐ श्रीमीरायै नमः ॐ श्रीमीरायै नमः। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यं सदाता आम्भे माने भारत वर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुन मातः एई भारत वर्षे प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य ही आम्भे माने प्रति सुन मातः एई भारत वर्षे सहाय हो। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही अछि तोर सेही मंगलमय मूर्ति देखिबा पुष्चुक सुन मातः एई भारत वर्षे आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दिय मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दिय मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ती बिड़रे आच्छन्न थिला तु ही माता गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय होइछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करितिला। आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भारस्कंध रे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव रे उपयुक्त हेउ। हे मातः विनाश कर क्षिप्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नोन्मुन्न वालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद रे अंतस्तरीपु विनाश कर। गोटिए भी जेपरी आम्भ मानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षिद्र सहायतारे म्रियमाण भारत आम्भ मानकु महत् कर महत् प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रियार्य संतान आम्भ मानक मध्य लुप्त शिक्षा
चरित्र मेधाशक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। माधव दुर्गे अंतस्तरी को संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेतार्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू। मातृचरण रे हाई प्रार्थना प्रकाश हो। मातः दुर्गे आम्भ मान मध्य जोग बल रे प्रवेश कर। आम्भे माने होई उठिबु तोर यंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवक गण कराई वासना पूर्ण कर। जंत्री होई यंत्र चला अशुभंत्री होई तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हो। माधव दुर्गे तोते पाइला विसर्जन करिबु नाही। श्रद्धा भक्ति प्रेम डोर रे बांधी रखिबु। आस मात आम्भ मानकर मन प्राण शरीर रे प्रकाश हो। वीर मार्ग प्रदर्शिनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही। आम्भ मानक समग्र जीवन हेउ निरविच्छिन्न दुर्गा पूजा। आम्भ मानक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवा व्रत हेउ। एहाई प्रार्थना मात भारत रे आविर्भूत हो प्रकाश हो। माँ बही तृतीय अध्याय। जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरोध रे कवचावृत होई चलिबाकु चाह तेबे केवल दुईटी जिनिस प्रयोजन। से दुईटी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी हेला माँ भगवती करुणा और द्वितीयटी हेला तुम आडु श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुमर अंतःकरण। तुमर श्रद्धा हेबा उचित शुद्ध सरल एवं पूर्ण। मन प्राणर अहमात्मक श्रद्धा जो श्रद्धा को उच्चाभिलाष गर्व आत्माभिमान मनर दंभ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दाबी निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ तृप्तिर कामना कलुषित करी रखिछि। से श्रद्धार अनुन्नत धूमाच्छन्न शिखा स्वर्लोक दिगरे ऊर्ध्व को प्रज्वलित होई उठे नाही। मने रख भगवत कर्म और भगवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया होइछि। आउ किछि आकांक्षा कर नाही। केवल दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसारता प्रशांति आनंद सकाशे आकांक्षा कर। जेपरिक सेही चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित और सर्वांग सुंदर करी गढ़िबा निमित्त सतत सचेष्ट होई उठिबो। आउ किछि चाह नाही। केवल पृथ्वी उपरे तुम मध्यरे जो माने अधिकार पाइछंती जो मानकु ग्रहण करा होइछि सेमानक मध्यरे भागवत आध्यात्मिक अतिमानस सत्य और ताहार वास्तव सिद्धि को चाह एवं चाह सेही अवस्था और व्यवस्था जहार आनुकूल्य रे हेबो एही सत्यर सृष्टि एवं सकल विरोधी शक्ति उपरे पूर्ण विजय। तुमर आंतरिकता और तुमर समर्पण हेउ यथार्थ एवं संपूर्ण। जेबे तुमको निजको देई दबाको हुए तेबे निशेष रे देई दियो। कोनसी दाबी कोनसी शर्त कोनसी कुंठित भाव रख नाही। जद्वारा तुमर सकल वस्तु दिव्य जननीकर होई जिवो। अहंकार पाई अथवा अन्य कोनसी शक्ति को देबा सकाशे जेपरि आउ किछि अवशिष्ट नथिबो। तुमर श्रद्धा तुमर आंतरिकता और समर्पण जेते पूर्णतर हेबो मांकर करुणा अभय सेते ही घेरी रहिबो। जदि माँ भगवतींकर करुणा और अभय तुम संगे रहिछि तेबे आ एपरि कोन अछि जहा तुमको स्पर्श करिवो बा काहाको तुमे भय करिवो। एही कृपार अल्प टिकिए भी तुमको सकल बाधा विपत्ति और संकट रु पार करि देबो। तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि तुमको आवृत करि रखे तेबे निरापदरे तुम पथरे तुमे चली जाई पारिबो। कारण से पथ हेला मांकर ए जगत रे हेउ बा अदृश्य जगत समूह रे हेउ कोनसी शत्रु शक्ति ताहा जेते शक्तिशाली हेउ ना कहिकी तुमको स्पर्श करि परिबो नाही। कोनसी विभीषिका तुम चिंतार कारण होई परिबो नाही। एही करुणार स्पर्श रे संकट सुजोग रे व्यर्थता सार्थकता रे दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य रे परिणत हुए। कारण दिव्य जननी अनुकंपा हेला परमेश्वर अनुमति एबे हेउ बा परे हेउ
ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବସମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ। को समस्त को स्वागत करुँ। सिद्धपुर सिद्धपुर बोली गोटे गोटे जगह अच्छी जो भूत बाहर तो क्या जन को जावाक हो डरुची कारण से भूत बाहर भूत बहुत हैरान करे। माँ को पचारि माँ तक कौन कहते गो सेफली टू सिद्धपुर and do not fear. Safely निर्विघ्न निरापद सिद्धपुर जाओ, जमा भय कर। It is only fear which hurts. तो मुझे आघात हुए विभिन्न समय ये भय कारण आघात हुए। भय ही आमर जावतीय प्रकार शारीरिक गंडगोल जो हुए शरीर जो समस्या सृष्टि हुए ता कारण फियर बोली आगुरी कहुई भय बोली मतलब इट इज ओनली फियर व्हिच हर्ट्स नॉट द स्पिरिट। से स्पिरिट मत उठे फिंगिदेला कि स्पिरिट टेका बुष्टि करुच्ची कि से अमुक को सब कहते नहीं। जो आघात तुम पाच से आघात तुम भय जो पाच से भूत जो स्पिरिट जो नुह। When people who have left their body appear in front of you, you must not fear. एम सब हुए बहुत समय कहे जोड़ा मिछ जो ठीक ना कि माँ को अति स्पष्ट अच्छा सब माँ कह जो व्यक्ति शरीर छाड़ी सारा पर तार से रूप में तुम पाखे आसी आविर्भाव हुए तुम तो डर जमा। अच्छा कि कथा देख लो माँ सीना डरबे तुम भगवान डरबनी मनीष आम कि कथा काली सका मर जाए से लोक आ सी हठात सका उठा तुम आगे ठिया रात शोच बाहर बेड उठा तुम आगे ठिया बस माँ को जमा भय कर जदि से व्यक्ति की तुम्हें ता स्वरूप देखुच जमा भय करनी आ कौन कर You must not fear. It is generally because they are restless and lack peace. Give them a good thought and wish them to be in peace and it will be over. कहीं से अपियर करती से कहीं आम आगे उपस्थित हमें सब से पुरातन रूप तार कारण हो बहुत अस्थिर था रेस्टलेस स्पिरिट जो शक्ति माने प्राण शक्ति सब से माने से शरीर धरिक रही पारे किसी दिन रही पारे से कहीं रही था किसी अफसोस थाए यही जीवन में किसी अफसोस थाए जो अफसोस से पूर्ण कर पारि न था से बहुत रेस्टलेस होता अतृप्त अत्यंत अस्थिर अशांत हो व्यस्त होता कौन हुए एंड लैक पीस शांति न थाए। तेणु तुम्हें जदि सेमती क्या भेटुच कौन कर गिव देम ए गुड थॉट गिव देम ए गुड थॉट माने धर तुम रात उठला को तुम जेजेबापा को देख लो जेजेबापा शरीर छाड़ जेजेबापा को देख लो आटा माँ कहते से जेहेतु से शांत नुह अशांत एवं अस्थिर अशांत तेणु गोटे गुड थॉट दियो गोटे भल चिंता पोषण कर धरा आम कहू जेजेबापा तुम अति चमत्कार व्यक्ति थिल तुम्हें जिते आम गाँव में सब कम कर लोक मैंने एत तुमको प्रशंसा कर तुम गला पर समस्ते भावी
ଆଉ ତୁମ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଏ ମିଛ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋସାମତି କଲା କହିବାକୁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଚିନ୍ତା, ଗୁଡ୍ ଥଟ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଅ। ଆଉ ୱିଶ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ପିସ୍, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ, କାହିଁକି ଆସିଥିଲ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ। ତମ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତମେ ଏତେ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବ, ମା କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ? ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଓଭର। ଆଉ ସେ ରହିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲେ, ସ୍ଥିରତା ଆସିଗଲେ, ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲେ, ସେ ରହିବେନି, ଚାଲିଯିବେ। In any case, you can tell them to go to mother. ଯାହାହେଲେ ତୁମେ ଏକଥା କହିପାରିବ, ଏଠି ମୋ ପାଖରୁ ନ ଆସି ତୁମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତମେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। and they will not bother you anymore. ଆଉ ତମକୁ ସେ ହଇରାଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରଣା, ଏସବୁ ଭୂତ ଫୂତ ସବୁ ମିଛ କଥା ନଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ମତ, ମା ତ ସିଧା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି କିଏ ଆପିୟର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ଏଭଳିଆ କହିବ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଥଟ୍ ଦେବ, ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ କହିବ। ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ତୁମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେଠିକି ଯାଅ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା କହିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି, ତୁମ ହଇରାଣ କରିପାରିବେନି। Go to Siddhapur and avoid unpleasant company if there is any. Unpleasant company ମାନେ ତମେ ସିଦ୍ଧପୁର ଯାଅ। ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଦେଇକି ଭୟ କରୁଥିବେ, ଡରଉଥିବେ। କେତେ କାହାଣୀ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିବ। ଘଟଣା ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ମାନେ ବହୁତ ମିଛ। ଅନେକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଆସିଥିବ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆସି ମୋ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏଡ଼େଡ଼େ ହାତ, ଏଡ଼େଡ଼େ ଆଖି, ଏଡ଼େଡ଼େ ନାକ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଏ କରନ୍ତିନି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ, ଆଖି ପାଖି ଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ ଜାତି, ଏମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଯୋଗିନୀ, ଡାହାଣୀ, ଚିରଗୁଣୀ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଜାତି କାଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ମୁସଲମାନ ଭୂତକୁ କହନ୍ତି କାଳେ ଖପିସ, ଏମିତି କେତେ କେତେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଜାତି। ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସବୁ ଆମର ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଭୂତ, ଖପିସ, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାତି, ସେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ସେ ସାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଥିବେ ତମକୁ ସେ ହଇରାଣ କରି ଡରେଇବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ, ତମାନେ କେତେଥର ଶୁଣିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଜପୁର ଗୋଟେ କେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଏଇ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାଟା ଯାଇଥାଏ ଯାଜପୁର ଆଡ଼େ, ଯେଉଁ ବହୁତ 71 ବୋଧେ, ହଁ 71 ବାତ୍ୟା, ସେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଆମେ ଜହ୍ନ ରାତି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତି ଯାଇଛୁ। ସବୁ ଗଛ ଛିଞ୍ଚ ଛତର ପଡ଼ିଛି। ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଢୁଳଉଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ସେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଉଠେଇଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ? ନା ଗାଁ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲ ଓହ୍ଲା। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି ସିନା, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ହାତ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ, ଶୋଇକି ମୁଁ ଚାଲୁଥାଏ। ମୋତେ କହିଲା ସାର୍ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିକି ଚାହିଁଲି, ହଁ ଗଛରେ ଦେଖୁଛି। ନା ତ ଡାଳଟା ତଳକୁ ନଇଁ ଯାଇନି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ହଁ ଡାଳଟା, ନା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଅଛୁ ନା, ବୋଧେ କିଛି କରିବନି। ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋତେ ଜୋର ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ, ରାତି ଅଧ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ସମୟ ଗଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ନାଇଁ ଆଉ ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଥିଲୁ ନା, ସେ ଆସିଲାନି, କିଛି କଲାନି।
ଏଇ ଯୋଉ ତାମାନେ ସେ ତାର ଭୟକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତ, ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ ଭୟ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ମୋତେ କାହିଁ ଭୟ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଗାଁରେ ଯାଉଛି, ସିଏ ସିନା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋତେ କାହିଁ ଭୟ ଲାଗିବ। ତ ଏନିୱେ ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏକି ଭୟ ଡରେଇବେ। ମା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପାନୀକି ଆଭଏଡ଼ କରିବୁ। ଯଦି ଯାଉଛୁ ସେମିତି କମ୍ପାନୀ ଆଭଏଡ଼ କରିବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ। ବଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫିୟର ହୁଇଚ୍ ହାର୍ମସ୍। ମନେ ରଖିଥା, ଯିଏ ବି ହଉ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୟ ହିଁ କ୍ଷତି କରେ। କୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ ଭୟ ହିଁ କ୍ଷତି କରେ। And that with confident faith in the divine grace you are safe. ଯଦି ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉପରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିର୍ଭରତା ଅଛି, ଦୃଢ଼ତା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ। ଏମାନେ ଯଦିଓ ତମ ପାଖ ଭିତରେ ଭୟ ଥିଲେ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୟ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୁଏନି। ସେମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ଭୟ ପାଇଁ। ଭୟ ତମ ଅଛି, ସେଇଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଆମ ଭିତର ଭୟଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ଖାଇକି ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଭୟକୁ। ଫିୟର ଇଜ୍ ଏ ହିଡେନ୍ କନସେପ୍ଟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମାନେ ବାହାରର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭୟାଳୁ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସେସବୁ ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଲୁଚିକିରି ତମ ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟ ଦିଏ, ୟେସ୍ କହିଦିଏ। ହିଡେନ୍ ଲୁଚିକି ଥାଏ, ହିଡେନ୍ କନସେଣ୍ଟ। ସେମାନେ କୋଉ ବାଟେ ତ ପଶିବେ ତମ ଭିତରେ, ତମେ ଖୋଜିବ କୋଉ ବାଟ ପଶିଲେ, ମୁଁ ତ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି, ଦେଖ ଫିୟର ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି, ଭୟ ବାଟ ଦେଇ ପଶିଲେ। When you are afraid of something, it means that you admit its possibility. ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ କିଛି ପାଇଁ ଭୟ କଲ, ତାମାନେ ତୁମେ ତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିତରେ ସମ୍ମତି ଦେଲ। When you are afraid of something, it means that you admit its possibility. ତା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ ସମ୍ମତି ଦଉଛ। And thus strengthen its hand. ଯଦି ଏମିତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ହେଇପାରେ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ, ତେଣୁ ତାର ହାତକୁ ତମେ ଆହୁରି ଟାଣ କର, ତାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢେଇଲ, ସେ ଯୋଉ ବିପଦ। It can be said that it is a subconscious consent. କୁହାଯାଇପାରେ ତମ ଅବଚେତନରେ ସେ ସମ୍ମତିଟି ଅଛି। ହିଡେନ୍ କନସେଣ୍ଟ ଯୋଉ କହିଲେ, ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ତମର ସମ୍ମତିଟିଏ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ସେ ସମ୍ମତିଟିଏ ତମ ଯେ ଲୁଚିକି ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ତମ ଅବଚେତନା ଭିତରେ। Fear can be overcome in many ways. ତମେ ଯଦି ଭୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଉଛ, ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିହେବ ଭୟକୁ। କୋଉ ବାଟରେ ନା ୱେଜ୍ ଅଫ୍ କରେଜ, ଫେଥ୍, ନଲେଜ, there are some of them. ମା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନିଟା ମା କହୁଛନ୍ତି। ସାହସ ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ସଚେତନତା, ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ଏସବୁ ତମେ ଜ୍ଞାନ ବାଟ। ଧର ଏବେ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ତମେ ରାତି ହଜାର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ତମେ କ'ଣ କହିବ? ଭାଇ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବୁଝିବ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଏଠି କହିବାର ସମୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଥଟ୍ ଦେଇପାର। ଯଦି ସେମିତି ଦେଖୁଛ ଯଦି କାହାକୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଥଟ୍ ଦେଇପାର, ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ, ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ, ଶାନ୍ତି ଦେଇପାର। ଆଉ ତମ ଭିତରେ ସାହସ ରଖିବ। କ'ଣ ସାହସ ରଖିବ ନା ସେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି, ଯଦି ବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କୁ ବା ଅଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୟ କ'ଣ କି? ଭୟ ହଉଛି ତମେ ଶୁଣିଛ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି, ସେ ଭୂତ ବାହାରେ, ସେ ଭୂତ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ତମେ ଯଦି ଭିତରେ ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଛ ଅଛି ବୋଲି, ବାହାରୁ ଶୁଣିଛ, ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଛ ସେଠି ଅଛି ବୋଲି, ତମେ ଦେଖିବ, ଫିଲ୍ କରିବ।
ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଉଛି ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଉଛି। ଅନେକ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଥରେ ଜଣେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ଏବେ ବି ଅଛି, ଆସୁଛି ମାତୃଭୂମି। ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଯେଉଁ ବେପାରୀ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ। ସେ ରାତିରେ ଯାଏ, ସେ ତା ମାଲିକ ତାକୁ ପଠାନ୍ତି ରାତିରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଜିପ୍ ନେଇକି ଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ କଢ଼ାଇ ରଖାହେଇଥିବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ସେ ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଜିନିଷ ରଖାହେଇଥିବ, ସକାଳୁ ଆସିବ, ସକାଳୁ ନେଇ ଆସିବ। ରାତିରେ ରହିବ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ରାତିଟା ରହିବ, ସକାଳୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ସେଦିନ ସେ ଚୌକିଦାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର ଖୋଲିଦେଲା, କହିଲା ଏଇ ଘରେ ଶୁଅ। ସେ ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା। ହଠାତ୍ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ତାକୁ ଜଣେ କିଏ ଧରିକି ଘୁରଉଛି ଖାଲି, ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେମିତି ଘୁରୁଛି ତାକୁ ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଘୁରଉଛି। ସିଏ କିଲି ବିଲି ଛାଟି ପିଟି ତା ଛାଟିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ତା ଜିପ୍ ଭିତରକୁ। ଜିପ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆସିକି ତା ପକେଟରେ ମାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଥିଲା। ସେ ଆଗରୁ ମାତୃଭୂମି ଆସୁଥିଲା ରେଗୁଲାରଲି, ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କେହି ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂଟାକୁ ଚାପି ଧରି ମା 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 ଜୋର ଡାକିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେମାନେ ଲୁହା ଗାଡ଼ିକି ଲୁହା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେନି, ଲୁହା ଥିଲେ ସେମାନେ ଟଚ୍ କରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଜିପ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, କହିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆସିପାରିବ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ସେ ସେଠୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଚୌକିଦାର କହିଲା ହଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ସାହେବ ଆସିଥିଲେ, କି ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଜଣେ କିଏ, ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍, ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ସେ ଘରେ ସେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଭୟ ଆସିଗଲା, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା, ଦେଖିକି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିଲା, ସେ ତାକୁ ଧରି ବୁଲେଇଲା ଖାଲି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବୁଲେଇଲା ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ କେମିତି? ତା ଭିତରେ ଧାରଣା, ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ସବୁ ବୁଲିଲା ସବୁ, ଯେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଧରିକି ସେ ବୁଲଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାକୁ କନସେଣ୍ଟ ଦିଏ, ସେ ଚାଲି ଆସି ଆସିକି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ ସାହସ ରଖିବ, କିଛି ହେବନି, କିଛି ହେବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କୁ, ଗୁଣିଆମାନେ କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେ କିଛି ହେବନି। ତମ ଯଦି ଗୁଣିଆ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ। ନହେଲେ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିଦେବ, ଏଇଟା କି ଗୁଣିଆ କି ଜାଣି, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ କି, କ'ଣ ଏମିତି ତ ଯାଇଯିବ, କିଛି କରିପାରିନି, ମୋର କରିବ କି? ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଯମୁନା ଆପା ନା ଶୁଣିଥିବ ସମସ୍ତେ, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡିର ଯମୁନା ଆପା, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି। ଯମୁନା ଆପା ଭାରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପା ଜଣେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼େ ସେଠି ବୁଲିକି ଆମ କାମ କରନ୍ତି ମାଙ୍କର, ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ଭିତରେ। ସିଏ ତା କଥା ମିଟିଂରେ ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷିଣିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ଗଞ୍ଜାମୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିବ। ସିଏ କାଳେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସେ ତ ନିଜେ କହେ, ତାଠୁ ଶୁଣିଛୁ, ଯାହା ଘରେ ଭୂତ ଲାଗିଥାଏ ଲୋକ ଡାକନ୍ତି ତାକୁ, ସେ 16 ନମ୍ବର ଧୂପ, 16 ନମ୍ବର ଧୂପରେ ଭୂତର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଜାଣି, କହିଲେ ମୁଁ 16 ନମ୍ବର ଧୂପ ନେଇକି ଯିବି, ବୁଲେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ମା ମା ଡାକି ଦେଇକି ମା ଫଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ, କିଛି ହେବ, ତାପଟେ ଧୂପ ଆସିବନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତ ଆସିବନି ତାପଟେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଆସିବ 16 ନମ୍ବର ଧୂପରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ଅପା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏତେ ଧୂପ ନେଉଛ? ନା ଭାଇ ଜାଣିନା କି, ଏଇ ଧୂପ ପୁରା ଭୂତକୁ ସବାଡ଼ କରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଧାରା, 16 ନମ୍ବର ଧୂପରେ ଭୂତକୁ ସବାଡ଼ କରାଯାଏ। ଏନିୱେ, ଆମେ ଫିୟର ସରିଲା, ଡାଉଟ୍, ନେକ୍ସଟ ଡାଉଟ୍ ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ମେସେଜ, ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଢ଼ିବା। Doubt is not a sport to indulge in with impunity. ତମେ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ତମେ
कौन दंड न तुमको किए दंड देवे तुम सन्देह कर कि दंड पाइबन कहीं इट इज ए पॉइजन व्हिच ड्रॉप बाय ड्रॉप करोड्स द सोल एगुटा हूँ सबुठ इम्पोर्टाट मेसेज इट इज ए पॉइजन सन्देह तुम भितर अच्छी तुम जन व्यक्ति की सन्देह कर आम जिते चेष्टा करुचे छलना करूँ से जानीपारनी से निश्चय जानीपर से कौन कर तुमको भितर से कौन कर ना तुम जो आत्मा अच्छा से करोड़ आस्ते 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 खाईदेव ड्रॉप बाय ड्रॉप करोड्स द सोल जमती उई बही खाई जाए आम आत्मा को सेमती आस्ते 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 खाईदेव आत्मा को खाईदेव आत्मा खाया कथा नहीं अर्थात आहरी भितर भितर दूर दूर नहीं जाए जदि सन्देह रहा भितर आमे सन्देह जदि कर पृथ्वी रे गोटे भी व्यक्ति पाइबनी जहाँ तुम सन्देह न कर जो मैंने सन्देही व्यक्ति से पृथ्वी रे छड़ा भी नुह निज उपर सन्देह हो कहार की पाइबनी संसार रे जहाँ पर विश्वास कर जे सन्देह करती नहीं गोटे भी व्यक्ति पाइबेनी जहाँ पर सन्देह करहबन कहीं सन्देह कर कौन पर सन्देह कर समस्त को विश्वास कर कहीं सन्देह तेणु सन्देह हूँ गोटे बड़ मारात्मक विष गोटे तापर आसला डिप्रेशन ये गोटे महान हाउ टू अवॉइड अटैक्स ऑफ डिप्रेशन महान शत्रु विषाद विषाद अवसाद एम सब हाउ टू अवॉइड अटैक्स ऑफ डिप्रेशन मो दादा जन्मदिन एवं दादा संपर्क कही कहवाई भूली जाइए दादा को भयंकर डिप्रेशन है बहुत दिन रहा एपरिक पाखापाखि 30 वर्ष देख भाई भाई मैंने दादा रोते क्या पाखे भगवती पाखे माँ पाखे माँ जिते चेष्टा कले दादा भर डिप्रेशन जा पारानी दादा लिखिं माँ टाण टाण नहीं शोएब पाद पाखे पकईदे तापर कौन घटला भर से डिप्रेशन चलला विषाद चलीगला आम भितर समस्त आम प्राय गोटे से फेज रे जाऊ फेज ऑफ डिप्रेशन तुम ये फिल कर कौन ना कि मोर सब तो अच्छी मोर तो जहाँ जहाँ दरकार सब अच्छी आउ तो मोर तो कहीं शत्रु ना मो देह तो भल अच्छी जहाँ तो खोजु सब पाऊँ तथापि कौन पाई मत भल लगुनि तथापि कौन पाई भल लगुनि कौन पाई मु विषादग्रस्त हो से एभली एक मारात्मक वस्तु तम भितर पशि आदि आउ छाड़की जीवन किसी भी कारण तुम खोजी पाइबनी किंतु विषादग्रस्त मुह सुखी बुलुथ मुह सुखी माँ कहे हाउ टू प्रश्न कला जाने माँ को केमी डिप्रेशन को दूर जा फिंगी पार ताकू मुक्ति पाई पार डू नॉट पे अटेंशन टू द डिप्रेशन एंड एक्ट एज इफ इट वाज नॉट देयर तेणु कौन हम ताकू इग्नोर कर माँ कहे कौन से दृष्टि दियनि डिप्रेशन भितर अच्छी तुमको डिप्रेशन से जानी हो केम जानी हो मुँह सुखा मुँह पूरा डिप्रेशन भी जन हसुथ कि हसी भी जमा पड़ा छलना कर सतर हस नुह जड़े भद्रलोक जन बाबू आसते दाँत मुँह करदे कि देखा भीतर पूरा गंभीर आसो माँ कहले डोंट पे एनी अटेंशन टू इट अर्थात तुम्हें चेष्टा कर निज आड़ खुशी रह गोटे डिप्रेशन गोटे चैलेंज कर मु तो खुशी रही देखिए तुम कौन करू कर
ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ଖୁସି ରହିବି। କାରଣ ଏଇ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ରହିବି, ତା କୌଣସି ଆଟେନସନ୍ ଦିଅନି। ସେ ଅଛି ବୋଲି ତମ ଭିତରେ ତାକୁ ଖାତିର ବି କରୁନି, ତା କଥା ଭାବ ବି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର, ଯେମିତି ନାହିଁ, ଯେମିତି ନାହିଁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ଦୂରରେ କୁକୁରଟେ ଶୋଇଛି, କୁକୁରଟେ ଶୋଇଛି, ତମ କୁକୁର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତମେ ଯାଉଛ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ, ନେଇକି ଆସିବାକୁ। ସେଇଟା ଶୋଇଛି, ତାକୁ କି ତା ସାଙ୍ଗେ କାକେଇ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଭଏଡ୍ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଅଦରକାରୀ, ମାନେ ମୋର କୌଣସି ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସମ୍ପର୍କ। ଡିପ୍ରେସନ୍, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଥରେ କେଉଁ ମିଟିଂରେ, ମା କହିଥିଲେ ଯେ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ମୋ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଡିପ୍ରେସନ୍। ଭୟ ଆଉ ବିଷାଦ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବେ। ଦେ ଆର୍ ଭେରି କଣ୍ଟାଜିୟସ୍, ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଡିଜିଜ୍, ମାଡ଼ିଯିବେ, ମାଡ଼ି ତ ଯିବେ। ଜଣେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ଜଣେ 100 ଜଣଙ୍କ 1000 ଜଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇପାରିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଯାଇଛି, 1000 ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କି ହ୍ୟୁମର କରି ଖୁବ୍ ଜୋର ହସୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ହସି ହସି ମୁଁ ଖୁସିକିରି ବସିଥିବେ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ମାଇକ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମୁହଁ ଚାଲୁଅ ପଡ଼ୁଥିବ, ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଇକ୍ ଏଠି ମୁହଁକୁ ପୁରା ଶୁଖେଇକି କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ ସବୁ ହସ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁହଁ ଶୁଖିଯିବ। ଯେତେ ହସ ମୁହଁ ଥିଲା, 1000 ହସ ମୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଯିବ, ଆପଣ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ କୋଉ ହାଇଟ୍ରେ, କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଆନନ୍ଦର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେସବୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟୁମରରେ ଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ରେ ଜଣେ ଥିଲା, ଧଡ଼କିନି ଖସିଯିବ ସବୁ। ମା କହିଲେ ମାଇ ହାର୍ଟ ଫିଲ୍, my heart feels arid, sad and gloomy. Mother, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଷାଦର କାରଣ ଏମାନେ। ଆରିଡ୍, ARID, ଆରିଡ୍, ଗ୍ଲୁମି, ଗ୍ଲୁମି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଇ ଶୁଖିଲା, ବିଷାଦିଆ, ବିଷାଦିଆ, ଆରିଡ୍, ଜଳ, ଜଳ ମାନେ ଶୁଷ୍କ। ମୋ ହୃଦୟ ବଡ଼ ଶୁଖିଲା, ଦୁଃଖିଆ ଆଉ ବିଷାଦିଆ ଲାଗୁଛି। ସ୍ୟାଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଃଖିଆ କ'ଣ? ଦୁଃଖିଆ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ନାହିଁ ନାହିଁ କହ, ଦୁଃଖିଆ, ବିଷାଦିଆ। କିନ୍ତୁ ତୁ କାହିଁକି ବଡ଼ ବିଷାଦିଆ ଦିଶୁଛୁ? ଆମେ ଯେମିତି ଭାଷାରେ କଥା ହଉ, କିନ୍ତୁ ବିଷାଦ ଦିଶୁଛୁ, କ'ଣ କହିବ? ଆରେ କାହିଁକି ବିଷାଦିଆ ଦିଶୁଛୁ? ନାଇଁ ଭାଇ, କିଛି ନୁହଁ, ତ ମୋର ସୁଖ ନାହିଁ, ହସ ନାହିଁ, ଖୁସି ନାହିଁ, କ'ଣଟା ହେଇଛି ନା, କାହିଁକି ବିଷାଦିଆ ଦିଶୁଛୁ? ସେମିତି ସେ ଲୋକ ପଚାରିଲା ମାଆଙ୍କୁ, ମା କହିଲେ why don't you try to read something beautiful and interesting and turn your attention away from yourself? ତୁ ସିନା ତୋ ନିଜ କଥା ଭାବୁଛୁ ବୋଲି এইসব চিন্তা তোর আসছে। ଧର ଘରେ ପୁଅଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି, ପାଠ ପଢୁନି, ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣୁନି, ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନୁନି, କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଅସଚ୍ଛଳତା ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି। ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି ମୁହଁ ଶୁଖେଇବାର, ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ମୁହଁ ଶୁଖା,
आउ 10 घंटा 10 लोक डाक सांग हो सुखा मुह दूर हो मो सुखे दूर हो माँ कहले कि गोटा ब्यूटीफुल काम कर आउ गोटे बेटर काम किसी कर गोटे भल किसी पढ़ भल जगह जा भल कथा चिंता कर भल आउ गोटे कथा मिस आउ गोटे समथिंग बेटर एंड ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग ताकू कहीं टेंशन दौच जाच जार समाधान तुम हाथ में नाही ताकू माँ कह से कथा माँ कहीद अच्छा माँ को ठार आउ शक्तिशाली किए अच्छी तुम जा आम किसी आम सागे किसी कथा नहीं माँ को पाखे कही सारा तुम यदि रिलैक्स फील न करुच तुम माँ कहना क्या कह के जानी मुझे माँ को सतरे कह मैंने तो रिलैक्स फील कर मुझेदेली माँ को कहीदेली माँ के तो दायित्व नहीं गले फिनिश यही सब समस्या होजी माँ को कहीदे पुओ कथा कहीदेली स्त्री कथा कहीदेली घर कथा कहीदेली पैसा अर्थ वर्ष कहीदेली फिर माँ बुझे माँ माँ माहेश्वरी महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती शक्ति आगे कौन से कर न पारे तेणु से करदेली रिलैक्स फील कर तुम तेणु टर्न अवे योर अटेंशन अवे फ्रॉम योर सेल्फ टर्न योर अटेंशन अवे फ्रॉम योर सेल्फ तुम निज पाखर निजर दृष्टि हटई दियो निज उपर कॉन्सेंट्रेट जो करुच मो भली अभागा दुर्भागा संसार नथिबे ना तू संसार देख सब 700 कोटी लोक को इंटरव्यू करछु तो भलिया कि अभागा दुर्भागा नथिबे नाई भाई आपण जानना मो जो कष्ट ना ना तू भारी कष्ट ये संसार लोक केते की को कष्ट अछन तू की कष्ट अछु अहंकारिया कथा सब मो कष्ट आज्ञा देते तोर की कष्ट कष्ट तो माँ को दबू तोर कौन कष्ट यहाँ धरी बसता कष्ट धरी बसता समाधान तू कर 7 जन्म जीव तोर समाधान तू कर निज उपरे जेते आमे कॉन्सेंट्रेट करवा आमे सेते दुख सेति अधिक दुख पाइबा तो निज को भूल आउटा किसी बेटर काम कर एंड दैट इज द बेस्ट रेमेडी मागु सब बेस्ट मेडिसिन रेमेडी माने चिकित्सा सब बढ़िया औषध चिकित्सा से तुमको सेठू ऊर्धक नहीं जापर खुशी नहीं जापर डू नॉट इंडल्ज इन सच रिडिकुलस आइडियाज डू नॉट इंडल्ज इन सच रिडिकुलस आइडियाज मैडनेस एंड हेल एंड डार्क सेल आर ऑल इन योर इमेजिनेशन मु बोधे भाई मोटे पागल होगा लगुच मोटे साइकियाट्रिक देखा दरकार साइकियाट्रिक जा चिड़ियाखाना को जा तो गोटे जनता तैयारी करदे तार भीतर रह लोक तो देखा जी तुम्हें निजे पागल भाभी मैडनेस आ मु नर्क अच्छी हाँ नर्क तो बहुत थर जाइछु ना आगु नर्क कौटी जाचु नर्क मु अच्छी मैडनेस डार्क सेल गोटे अंधकार गहूर भीतर मुझे रही लोक या सब भावती बस माँ एगुड़ा सब माने खिनभिन कर कहते आर ऑल इन योर इमेजिनेशन ये सब तो कल्पना रे अच्छी तो कल्पना अच्छी एवं लोक मैंने सतरे पगला डाक्तर मान तो ये चिकित्सा करेंगे औषध ना से कौन करेंगे से कौन फेरी एमती हम घर एपट सेपट कर अशांति कर सब कर कौन एमती कौन है नहीं देखे साके डाक्तर कह ना सेमती किसी है जे तथापि ना कौन औषध दिखाँ आगे आम तो पार्न ना हो औषध खा से कौन करेंगे सी तो पुणी पाठशाठ पढ़े ना नहीं एमती तेणु मैड ए सब तो इमेजिनेशन रे तो कल्पना भावुँ पागल गोटे नर्क डार्क सेल आर ऑल इन योर इमेजिनेशन यू हैड बेटर रिप्लेस देम बाय द सेंस ऑफ माय लव एंड ब्लेसिंग्स माके से जगह तू कौन रखी जानू मो प्रेम एवं आशीर्वाद ये आसुची मो मुंडटा बोले कम कर मत बड़ पागला पागला लगे मो लव माँ का प्रेम उठ 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 पड़ा पड़ा माँ का प्रेम आसला आसला माँ का प्रेम पशिला माँ का प्रेम
को मैडनेस फैडनेस किसी नहीं, एवरीथिंग आर ऑल इमेजिनेशन। मनुष्य निजको दुखी कर कि आनंद पाँच के जानी सब निजको निजे आम दुखी कर लगी, मन सुखी दुखी कर। सत्यमयी